উড়ি মক্কা শহরে। এই গল্পটার ফরমাইশ আছে, এটা দুটো ছন্দ পুরো পড়বো না, আর একটা উর্দু আর্ধেক পড়বো ইনশাল্লাহ। বলেন ইনশাল্লাহ। আর ঘুমাচ্ছেন নাকি আপনারা? ওয়েট করবেন তো? হ্যাঁ, আবার হাত উঠে বলেন সুবহানাল্লাহ। কে একদিন কি বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। একদিন কি বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। ওগো আসছিলেন মোর দয়ার রসুল সেই পথ ধরে। একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। ডেকে বলে নূর নবীজি ওগো বুড়ি শোনো না, ভারী পুটলি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে বলো না। ডেকে বলে ও গো দয়ার রসুল, ডেকে বলে নূর নবীজি ও গো বুড়ি শোনো না, ভারী পুটলি নিয়ে তুমি কোথায় যাবে বলো না। কার ভয়েতে তুমি যাচ্ছ এ শহর ছেড়ে, একটুখানি বলো বুড়ি আমারি হুজুরে। ও গো পুটলি তোমার পৌঁছে দিব, পুটলি তোমার পৌঁছে দিব যাতে যত দূরে। একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে, জোরে বলেন, একদিন এক বুড়ি মক্কা শহরে পুটলি নিয়ে পালায় নবীজির ডরে। এই গজলটা একটা ছন্দে পড়লাম, পরবর্তীতে যদি আসি আবার পড়বো নাকি? এখানে সমাপ্ত। না না না, বেশি ফরমাইশ করা ভালো লাগে। আর একটা ছন্দ উর্দু আছে, ওটাও পড়তে বলেছে, ওটা পড়তেছি। একবার যারা যুবকরা আছে ও লোক হাত উঠা করে বলে সুবহানাল্লাহ। ऐ नसीमे सहर मेरे सरकार से, ऐ नसीमे सहर मेरे सरकार से, सबके बारे में इतना बता दीजिए, सबके बारे में इतना बता दीजिए। जोरे वाले ऐ नसीमे सहर मेरे सरकार से, सबके बारे में इतना बता दीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा कम हो जा रहा है। या तो सबको मदीना बुला लीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए। जोरे बोलें, या तो इनको मदीना बुला लीजिए। आमीन बोलें। আসতে হয়ে গেল গো। ইমাম সাহেবকে ভালোবাসেন না নাকি? আপনারা খুবই ইমাম সাহেবকে ভালোবাসেন নাকি? কারা কারা একবার ভালোবাসেন হাত তুলিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। মহিলাদেরকে যদি একবার বলে একবার হাত উঠান তো এরা বেশি ভালোবাসে। এরা হাত উঠালে একবারে বিশাল ব্যাপার হয়ে যায়। হ্যাঁ, अच्छा आप लोगों को भी माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको भी ले जाएंगे हम। तो हजरत को आप लोग प्यार करते कि नहीं? और उन हजरत को क्या करते हैं? हाँ, उनको भी प्यार करते हैं बराबर ना? तो बराबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो इन सब को अल्लाह मदीना जाने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए आमीन। स्टेज में जितना तलबा है इन सब को आलिम बाअमल बनाए। स्टाफ जितने हैं इस मदरसा के सबको अल्लाह पाक और इल्म दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत बढ़िया मदरसा है। इस मदरसे के स्टाफ बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और अलीपुर मदरसे से भी हुजूर है, आप लोग देख रहे हैं और जानते भी हैं।
हुजूर अल्लामा गुलाम सरवर साहब, इनका मैं शागिर्द हूँ। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका से दरियापुर में पढ़ा चुके हैं, वहाँ से हजरत अलीपुर में हैं। जितनी हार्ड हार्ड किताबें हैं इनके पास पढ़ी जाती है कि नहीं? इसलिए ये बहुत बड़े आलिम हैं। आपको देख के लगता है ऐसे वैसे आदमी है, अब ऐसे चलते फिरते हैं लगते हैं कि सादा सीधा है, नहीं, इनके अंदर बहुत इल्म है। मुंबई से, इधर बिहार से, कटिहार से, किशनगंज से हजारों शागिर्द इनके मौजूद है। अरे हम जैसे छोटा मोटा मुकर्रिर भी इनकी शागिर्द है कि नहीं? इन्होंने मुकर्रिर बनाता है, मुदर्रिस बनाते हैं, मुदब्बिर बनाते हैं, इनके हाथ से ओली भी बन चुका है। ऐसे ऐसे शागिर्द है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बहुत खुशकिस्मती है कि हजरत को आप ईमान के इमाम के बहैसियत पाए हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, पढ़िए आमीन। और मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। ऐ नसीमे सहर मेरे सरकार से सबके बारे में इतना बता दीजिए, या तो सबको मदीना बुला लीजिए, जोरे वाले, या तो सभी को मदीना बुला लीजिए, और या तो दिल को मदीना बना दीजिए, या तो दिल को मदीना बना दीजिए। যতজন ব্যক্তি আছেন এখানে সবাই কম বেশি দেখতে পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না? আমাকে পাচ্ছেন না? দেখতে পাচ্ছেন, মানে দৃষ্টি শক্তি আপনাদের ঠিক আছে। এটা কি কোনো গ্যারান্টি আছে যে কালকে আপনি দেখতে পাবেন? কোনো গ্যারান্টি না। এই জন্য দৃষ্টি শক্তি থাকাতে যেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে মদিনাতে ডেকে নেয়, পড়ুন আমিন। এটাই বলতেছে, কামিত कामित खूब करती है मेरी नजर, फिर भी बेचैन रहता हूँ ये सोच कर, बुझ न जाए कहीं आँख की रोशनी, बुझ न जाए कहीं आँख की रोशनी, या नबी सबज गुंबद दिखा दीजिए, या नबी सबज गुंबद दिखा दीजिए, या नबी सबज गुंबद दिखा दीजिए। जोरे बोले और मोहब्बत बोले, अमी नबीजिर पागल, अमी मदीनार पागल, अमी नबीजिर पागल, अमी मदीनार पागल, मदीनारी धुलो बाली, मदीनारी धुलो बाली नयनेर काजल, अमी मदीनार पागल, अमी नबीजिर पागल, आमार मने नबी नबी दुई चोखे मदिनार छवि, आमार मने नबी नबी दुई चोखे मदिनार छवि, आमार मने नबी नबी আমার মনে নবী নবী দুই চোখে মদিনার ছবি, নবীর প্রেমে দিতে রাজি, 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 জীবনের সকল আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, শুনিলে মদিনার কথা বলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা বলতে পারি সকল ব্যথা, শুনিলে মদিনার কথা শুনিলে মদিনার কথা বলতে পারি সকল ব্যথা, বুকের ভিতর ভেসে উঠে, 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 মন আনন্দের ঢল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল, আমি নবীজির পাগল, আমি মদিনার পাগল। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ।